नसल्लिम व आला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबील रऊफुर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ायरीन व सामीन हज़रात, अल्लाह के फजल व करम से आज हम फिर एक बार आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। जैसे कि हमने कल की गुफ्तगू में, कल की वीडियो में हमने आपसे कहा था कि आज की हमारी वीडियो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक पर होंगी, तो उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। इंशाअल्लाह आपको हमारी मालूमात पसंद आएगी और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ये उम्मीद के साथ में हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि कल की गुफ्तगू में, कल की बातों में हमने ये जाना कि अल्लाह ने कुल कायनात को बिना मकसद नहीं बनाया। अल्लाह ने अपनी पहचान की खातिर, अपनी मारिफत की खातिर कुल कायनात को अल्लाह ने तख्लीक दिया। इसी तरह अल्लाह ने तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम किया, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह ने कुल कायनात को 6 दिनों में तख्लीक दिया। कुल कायनात में सिवाय आदम अलैहिस्सलाम यानी हज़रत आदम और आदम औलाद आदम के अलावा तमाम मखलूक़ात, हैवानात, जमादात, नबादात, तमाम मखलूक़ात अल्लाह ने तख्लीक दे चुका था। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से कमोबेश 2000 साल कबल अल्लाह ने जिन्नों और फरिश्तों को तख्लीक दिया था। तो कुछ अरसा गुजरने के बाद में जिन्नों ने आपस में खून रेज़ी, झगड़ा फसाद शुरू कर दिया। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन झगड़ा फसाद करने वाले जिन्नों को दरिया और वारियों में झोंक दो ले जाकर। तो तमाम फरिश्तों ने जिन्नों को मारते पीटते वारियों और दरियाओं में फेंक दिया, वहां पे उनको मुंतकिल कर दिया। उसके बाद में अल्लाह ने इरादा किया कि अब आदम अलैहिस्सलाम का यानी हज़रत आदम का मुजस्समा तख्लीक दिया जाए। तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया और फरिश्तों में से अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर जाने का हुक्म दिया कि आप ज़मीन पर जाए और मिट्टी लेकर आए ताकि मैं आदम का मुजस्समा तकमील कर सकूं। तो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़मीन पर आए और ज़मीन से कहा कि अल्लाह ने आपको बुलाया है, यानी अल्लाह ने आपसे मिट्टी मांगी है। तो ज़मीन ने अल्लाह की पनाह मांगी और कहा कि मैं नहीं आना चाहती। उसने इनकार कर दिया आने से, मिट्टी देने से इनकार कर दिया ज़मीन ने। अब इसकी ज़मीन का मिट्टी न देने से इनकार करने की वजह इंशाल्लाह हम आगे की गुफ्तगू में आपको समझ में आएगा, बताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल में मुख्तसर सी बात कहते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़मीन का जवाब लेकर वापस लौटे अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह से सारा वाक़िया बयान किया। तो फिर अल्लाह ने इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप ज़मीन पर जाए और ज़मीन से मिट्टी लेकर आए। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए और ज़मीन पर आने के बाद ज़मीन से मुखातिब होकर अल्लाह का हुक्म सुनाया कि अल्लाह ने मिट्टी मांगी है। तो जिस तरह से मीकाईल अलैहिस्सलाम और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन ने इनकार किया था मिट्टी देने से, इसी तरह हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भी इनकार कर दिया और कहा कि अल्लाह की पनाह। तो
اسرائیل علیہ السلام نے بھی اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے زمین سے کہا کہ میں بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے کچھ حکم دیا ہو اور میں اس کو بجا نہ لاؤں. اور یہاں پر اسرائیل علیہ السلام نے سختی دکھاتے ہوئے زمین سے مٹی جمع کی اور کل زمین سے مٹھی بھر مٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جمع کر کے اور واپس اللہ کی بارگاہ میں لوٹے اور اللہ کی حضور میں وہ مٹی پیش کی. تب کل فرشتوں نے سوال کیا کہ یا رب الارباب، یا خالق کائنات، یہ تو نے مٹی کیوں منگوائی؟ تو اللہ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. اس وقت میں فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، کہ یہ جس مٹی سے تو اپنا خلیفہ بنانے والا ہے، اس مٹی کی خصلت میں تو ہم نے خون ریزی، جھگڑا فساد، ظلم اور مختلف طرح کی چیزیں پائی ہے اللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کی تخلیق اپنے دست قدرت سے شروع کر دی. اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ نے کل کائنات سوائے حضرت آدم کے، اللہ نے کل کائنات کن سے بنائی. یعنی اللہ نے کہا کن اور وہ ہو فیکون. اللہ نے کہا ہو جا اور ساری کائنات تخلیق ہو گئی. لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام کو خود اپنے دست قدرت سے تخلیق دیا. تو یہ سب سے پہلا نقطہ ہے ہمارے اشرف ہونے میں کہ اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے یعنی دست قدرت سے حضرت آدم کو بنایا ہے. یعنی ہم کو بھی، کیونکہ ہم اولاد آدم ہیں، ہم اولاد آدم کہلاتے. تمام مخلوقات میں صرف حضرت انسان جو ہے، آدم جو ہے، یعنی ہم، یہ آدم علیہ السلام کی ذریت سے پیدا کی گئی ہے. اور تا قیامت تک جو آخری آدم ہوگا، جو آخری بندہ ہوگا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت سے ہی ہوگا. اس لیے ہمیں اولاد آدم کہا جاتا ہے. تو اب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدا شروع ہو گئی اور اللہ نے آدم علیہ السلام کے مجسمے کے لیے جو مٹی جمع کی تھی، اس مٹی میں پانی ملایا اور اس کو گوندا. جس طرح سے ہم آٹا گوندتے ہیں، اس طرح سے اس مٹی کو گوندا گیا. اور گوندنے کے بعد میں وہ چپکتی ہوئی مٹی بن گئی. اور اب اس مٹی سے اللہ نے آدم کے مجسمے کو بنانا شروع کیا اور کئی سالوں تک آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنتا رہا. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بن کر تیار ہو گیا تو 40 سال تک وہ مجسمہ اسی حالت میں پڑا رہا.